Okay, good morning ulit guys. JONLEY TV. Ano natin, main store po natin, Joson Electronic Works. Ayan. Okay, bali may pinasuyo po ulit. 8x8 party set po. Joson 8x8 party set. Okay, kasama natin ulit si JONLEY. Ayan po, JONLEY. Okay. Ayan guys. Bali may pinasuyo po yung ating isang set ng Joson 8x4 party set. Okay. Ayan guys, ayan yung JONLEY TV. Okay. Good morning. Okay. Ayan natin. Ready na ba? DJ Ramil. Okay, ano po ang ating DJ ngayon, si DJ Ramil. Okay. Ayan na ba? Sound check kay Joson 8x4. Ayan, sound check na mama. Okay na. Battle mode activated. Ayan na mama, sound check na po natin. Okay. Ayan natin DJ. Bali, order na po daw, order na. Ay, nakikinig sa mga bagong remake ni DJ Christian Naive. Okay mama, na-sound check na po, okay. Bali, alin ba? Ayan po. Okay, hanggang dito na lang po. JONLEY TV. God bless us.